1995. godine je samo 1% stanovništva imalo pristup internetu. Danas je ta cifra negde oko 40%. Sad, ono što mi u stvari dosta često nekako ne vidimo jeste u stvari ta neka ogromna infrastruktura koja se nalazi iza tih ekrana. I to su te hiljade i hiljade i milione kompjutera, različitih uređaja, servera, data centara i ostale infrastrukture koje u stvari omogućava tu neku komunikaciju koju mi obavljamo svaki dan. I tu postoji ta priča o tom oblaku, o tom efemernom nečem nevidljivom i mi stalno imamo osjećaj da je taj internet kao nešto nevidljivo, nešto što ne možemo da dotaknemo. On u stvari u samoj svojoj srži jeste jedna ogromna mašinerija koja je sastavljena od hiljade i hiljade kilometara kablova, računara i ostale opreme. Internet danas, po potrošnji i negde tom karbon otisku koji negde ostavlja na svoje okruženje, je prevazišao avionsku industriju. I to je nekih oko 4% zagađenja koje u stvari internet stvara. Ono što je zabrinjavajuće jeste to što sa tom činjenicom da mi sve više i više koristimo internet za gledanje filmova, za različite stvari, znači za protok te velike količine podataka, ta cifra će sve više i više rasti. Na internetu se brišu granice između govornika i slušaoca. Mnogi mogu uzeti plašt anonimnosti, a jednom izgovorene reči se više ne mogu povući. Države i regulatorni okviri su spori i nesigurni kada i kako mogu da se primene na novo nastalo digitalno okruženje. A tehnološke inovacije su moćne. Te lukavstva i različite zloupotrebe mogu cvetati, naročito ako je svest niska, a regulatorni okviri nesigurni. Tako nastaju nove pošasti u drugačijem okruženju. Suočavamo se sa krađom identiteta, govorom mržnje, dečijom pornografijom i mnogim drugim stvarima koje do sada nisu imale takav oblik. 1949. godine naučnik John von Neumann je prvi put negde konstruisao tu ideju samoreplicirajućeg programa. Onoga što ćemo kasnije nazvati virusom. Međutim, tek negde 60. godina je nastala prvi virus, ne toliko raširen kao što su današnji, ali prva forma virusa je u stvari bila jedna kompjuterska igra. Sad, ta igra koja se zvala Code Wars se ponašala kao virus zato što se ona praktično prilikom instaliranja se kopirala i negde uticala u stvari na rad same memorije računara. Ono što je interesantno jeste da su oni koji su stvorili igru napravili prvi antivirus koji se zvao Reaper, koji je negde brisao te kopije igre sa računara. Međutim, stvarno, kao kada pričamo o virusima, možemo da pričamo tek sa pojavom operativnih sistema koji su bili globalni operativni sistemi, kao što je MS-DOS. Tu pričamo, znači, 1986. godini, kada u stvari nastaje prvi poznati virus koji se zvao Brain i koji u stvari nastaje kao
zbog toga što su u Pakistanu dva programera da bi negde skrenuli pažnju na pitanje copyrighta nad njihovim softverom koji se nešto koristio u medicinske svrhe, su u stvari napravili virus koji kreće da se širi ukoliko imate nelegalnu kopiju tog programa. Sad ono što u stvari bilo blesavo vezano za to sve jeste da su oni u tom virusu, u stvari virus kada se pokrene, on prikaže poruku i oni su u toj poruci napisali svoje ime, prezime, naziv firme, kontakt telefon, da se ljudi jave u slučaju da se zaraze virusom. So, first question. Who wrote Brain? Mr. Bassett and me, we together, we finally concluded the final version of the virus. But the idea was floated way back in '84 with the help of few other friends and my customers even, you know. So this virus is known as Brain. But where does the name Brain actually come from? Actually, the Brain name comes from our company name. Our company name is. So the company already existed as Brain at the time. So when it says copyright Brain at the volume label of the infected floppy, it's copyright the Brain, the company, which is the company where we are right now. And in fact, you wrote the virus here in this same building. And the address you have inside the Brain virus, it's the address where we are right now, which is quite amazing. Which is also, you can call it dungeon. Yes, that's exactly what it is. Istorija medijskog udruživanja nudi nam brojne dragocene biznis lekcije. Jedna od najvećih finansijskih propasti u oblasti medijskog ukrupnjavanja jeste spajanje kompanija America Online i Time Warnera. Teorijski, ovo udruživanje je bilo savršen biznis plan. Sa jedne strane, America Online je u njega uneo ogromnu snagu u online polju i milionski broj pretplatnika, dok je Time Warner uneo snagu jake kablovske mreže i medijski sadržaj. Za mnoge ovo udruživanje je bilo vizionarsko i imalo je mogućnost ogromne transformacije za oba igrača. I dok su se finansijski revizori uglavnom fokusirali na ekonomske aspekte ovog spajanja, niko se nije preterano detaljno bavio potpuno različitim biznis poslovnim politikama koju je svaka od strana unosila u ovaj projekat. Ono što je takođe izostalo jeste i predviđanje daljeg razvoja tržišta. Bilo je izvesno da arogantni i pomalo agresivni America Online predstavlja radikalnog partnera za korporativni, strogi i ozbiljni Time Warner. The merger of the number one internet company with the number one media company will bring together the best of both worlds. After Time Warner merged its old school print media with AOL's new school digital content for $164 billion, the dot-com bubble burst. Add AOL's reliance on dial-up internet in an increasingly high-speed industry, and AOL Time Warner was reporting a $99 billion loss in 2002. A rapidly declining stock price and millions in lost jobs and subscribers forced Time Warner to spin AOL off into an independent company 7 years later. U internet vrtlogu nastaju brojne nove kompanije koje zadaju udarac postojećim poslovnim modelima. Jedna od njih je Napster, koja je razmenom muzičkih fajlova, prilično besplatno, značajno ugrozila muzičku industriju. To je za posledicu imalo brojne sudske postupke, pa je Napster na kraju ugašen, iako je nudio da ukloni 99,4% nedozvoljenog sadržaja. Sud je zahtevao uklanjanje od 100%. Međutim, zabrana Napstera nije mnogo promenila. Njegovo mesto su ubrzo popunile različite druge kompanije sa sličnim poslovnim modelima. Još 2010. godine postojala procena da je broj poslatih spam poruka dnevno negde oko 200 milijardi. Takođe postoji procena da u principu negde 97% svih poruka koje se pošalju su spam. Sad, kako je nastalo u stvari reč ta spam, postoje neke dve glavne osnovne teorije. Prva od njih je vezana za poznatu grupu koja se zvala Monty Python, koja je imala jedan odličan skeč koji se zvao Spam, Spam, Spam. To jest u okviru tog skeča je bila pesma Spam, Spam, Spam. Have you got anything without spam in it? Well, spam ain't
egg, sausage, and spam. That's not got much spam in it. I don't want any spam. Why can't you have egg, bacon, spam and sausage? That's got spam in it. Not as much as spam, egg, sausage and spam. Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam? What do you mean? I don't like spam. Spam, 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 Druga varijanta je više vezana za neke akademske krugove i tu je teorija da je praktično ta reč nastala zbog naziva jednog brenda mesnog naretka u Americi koji se i dalje zove spam, a koji ima u stvari slične karakteristike kao i spam poruke, a to je da ga niko ne želi, da prvi nestane sa stola, u smislu da ga sklone, i da negde ipak 1% ljudi pronađe nešto ukusno i dobro u tom mesnom naresku. Krajem 90. godina prošlog veka kompanija Microsoft se našla na udaru američkih antitrust zakona i pod optužbama za monopol i ponašanje koje narušava fer i poštene uslove na tržištu. Microsoft je naime svim korisnicima svog operativnog sistema Windows nudio besplatno korišćenje Internet Explorera. Na taj način Microsoft je zapravo pokušao da svoj proizvod nametne kao standard na tržištu, da ostvari monopol, čime bi mogao da kontroliše njegovu cenu i da ostvari mnogo veći profit. Iako se ovaj proces završio presudom koja je bila neka vrsta nagodbe i iako Microsoftu nikada nije naloženo da potpuno prekine sa dotadašnjom praksom, ovaj proces je zanimljiv jer nagoveštava zanimljive trendove za budućnost. Naime, mi kao kupci, potrošači i kao publika u budućnosti nećemo biti kontrolisani samo kroz sadržaje, dakle kroz favorizovanje poželjnih ili ukidanje nepoželjnih sadržaja, već i kroz pristup alatima i servisima koji nam omogućavaju da se uopšte i priključimo na internet. Digitalno okruženje i tehnološke inovacije, naročito vezano za kreiranje i distribuciju sadržaja, poremetile su značajno postojeće poslovne modele, naročito medija, ali i drugih industrija. Mediji su se još nekako i prihvatili interneta i novog okruženja, ali Hollywood, muzička industrija i izdavači nisu lako mogli da dopuste ovu veliku promenu. Usled toga krenuli su da lobiraju i na različite načine da utiču na regulativu. Tako su nastali SOPA i PIPA, zakoni koji su pretili da značajno ugroze naša građanska prava, naročito privatnost i slobodu izražavanja. Međutim, internet zajednica se organizovala i na različite načine protestovala protiv ovih zakona, a kroz internet zatamljenje jedan dan većina internet servisa i nije radila kako bi upozorila na štetu koja može nastati. As its first order of business in the new year on Tuesday, January 24th, the Senate is poised to vote on PIPA. That makes Monday, January 23rd, the last chance to stop the bill. For weeks, you've been hearing about the grave threats that SOPA and PIPA pose to the internet. In the face of that threat, you cannot hide and wish the problem away. Instead, you must act, and act decisively. Call, call, call. January 23rd is the day to call your senators and tell them, in no uncertain terms, to vote no on PIPA. Do not duck and cover or cower in the face of big content industry lobbying money, internet. Fight for innovation and freedom by telling your senator to vote no on PIPA. Need help remembering to call on the 23rd? Click here and sign up. On the 23rd, you'll get a text message that will allow you to connect directly to your senator. Američki kongres je zato odustao od ovih zakona. Međutim, time nije rešeno ovo pitanje i svakog dana se pojavljuju novi predlozi zakona i novi međunarodni ugovori koji prete da, zarad zaštite poslovnih modela, ugroze nama zagarantovana ljudska prava. Osnovan 1821. godine, Guardian je tokom godina za sebe obezbedio reputaciju novine koja neguje istraživačko novinarstvo, koja se oslanja na argumente, koja podstiče debatu. Danas je u pitanju jedna od najpoznatijih nezavisnih dnevnih novina,
koja je svoju uređivačku politiku zasnovala na filozofiji da su činjenice svetinja, a komentari slobodni, kao i da se glas oponenata, baš kao i glas prijatelja, mora čuti. Posebno je važan u kontekstu celokupnog britanskog tržišta, na kome samo 3 medijske grupacije kontrolišu preko 70% svih dnevnih novina. U praksi to znači da je, recimo, prijateljstvo između britanskog premijera Tonija Blaira i jednog od najvećih britanskih medijskih tajkuna Ruperta Murdocha direktno uticalo na naslove brojnih dnevnih novina širom Engleske, kao i na sadržaj i selekciju informacija koje su nudili svojim čitaocima. U fokusu ovih sadržaja bili su politički i ekonomski interesi, a ne javni interes publike. Javni interes publike u ovim slučajevima je često bio čak i direktno ugrožen. To je posebno vidljivo u vreme turbulentnih političkih okolnosti, kao što je bila nedavna kampanja za Brexit. U slobodnom medijskom okruženju tako i najveće tajne mogu postati javne. Tajne da druge tajne zapravo nisu tajne. Edward Snowden je, radeći svoj posao, došao do strašnih saznanja vezanih za našu privatnost. I kako je bio upoznat sa tehnikama masovnog nadzora, prilikom kontaktiranja Glena Greenwalda i redakcije Guardiana, koristio je napredne tehnike enkripcije kako bi najpre uspostavio kontakt, izgradio poverenje, a onda dostavio sva dokumenta o masovnom nadzoru građana. Mislim da je jedna od najvažnijih stvari upravo bilo to od Snowdenovo otkriće kada ljudi koji su verovali da kada pošaljete mail, verovatno neko čita taj mail, nisu verovali da je to u stvari tehnološki moguće i da postoji koordinacioni i tehnološki način da se u stvari to učini. I use the example of Edward Snowden. His revelations about public but also private data collection created a lot of distrust among internet users. Things we used to trust, we nowadays distrust because we are much more aware of what third parties do with our data. And I think we should look at distrust as something that is not negative. We often have a sort of binary view on the relationship between trust and distrust and think trust is good and distrust is bad. But distrust can be a productive force that helps us to protect our rights and interests and sort of push towards rules that protect our rights. Snowdenovo otkriće je izuzetno značajan i osetljiv moment u istoriji gde izlaskom u javnost sa informacijama koje do tada nisu bile poznate, mediji mogu preutemeljiti postojeće društvene odnose. Zato je jako značajno na koji način odlučuju šta će objaviti. U tome im obično pomažu pravnici, koji ih pre svega savjetuju da najpre objave isključivo istinu, odnosno podatke i informacije koje su dokazive na osnovu dobijenih dokumenta. Tada treba naročito izbegavati objavljivanje mišljenja i stavova, a naročito informacija koje su neproverene. A u dokumentima koji se objavljaju treba obrisati i ukloniti sve one podatke koji nisu od javnog interesa i koji mogu ugroziti prava i interese trećih lica. The Guardian needs in-house lawyers because they understand, our journalism. If you're holding power to account a lot of the time, you have to have journalists who absolutely understand what you do and help you achieve what you need to achieve, but don't let you cross the line. So that is very important. Uključivanje javnog sektora je bio jako bitan moment za čitavu priču o Snowdenu, zbog toga što ni novinari, novinarske agencije i ostali nisu mogli uopšte bez te neke ekspertske pomoći da razumeju šta se to tačno nalazilo u tim dokumentima, tako da se čitava ta neka zajednica različitih nevladinih organizacija ili eksperata se negde udružila da rastumači šta se nalaze u tim dokumentima i samim tim je doprinula do toga da svet bolje razume veličinu čitave te operacije,
a i sa druge strane uticala na to da se sama informacija proširi na više strana i da se podigne ta neka svest građana po pitanju nadgledanja privatnosti koja negde i stvori se ta neka diskusija koja je obeležila protekle neke 2 godine na polju internet slobode. Edward Snowden je jedno, a šta ćemo mi uraditi povodom toga što je Edward Snowden uradio je drugo. Nažalost, bila bi velika šteta kada bi se svelo na to da je to što je otkrio Edward Snowden bilo nešto samo što smo mi primili k znanju i ništa nismo uradili. Sad, postoje neki trendovi, vidi se da postoji neki pomak u tome šta je Evropa, na primjer, uradila tim povodom, ali da li je to zaista pravi odgovor na to saznanje i taj šok da privatnost zapravo na internetu je postala jedna zabluda, da li je to pravi odgovor i to ćemo tek vidjeti.